Hello guys, napadiri sa mga college students. Nakapalo sila guys, nasa live 500 pesos. Ay, ikaw nakapalo mo ni Elia Ventosa. Nakapalo mo na may 500. Nakapalo mo? Nakapalo na, 500. Nakapalo mo na Elia Ventosa. Pag nakapalo guys, nasa na 500. Uy, may 500 guys, nakapalo daw. Nakapalo mo ni Elia Ventosa. Ay, 500 pesos. Ang palo, Elia Ventosa. O, nasa nakapalo, nasa 500. Guys, 500 na ako. Sa araw, mo kapalo. Pang-amot na ako na. Pwede, palo Ay, ka ako. doon, mami. It's me. Ay, nakapalo na lang eh. Wala nakapalo. Wala nakapalo si ma'am. Next time, i-follow si Elia Ventosa para na may 500. Okay? Sayang guys, sayang. Next time, ma'am. Oh, nakapalo si ma'am guys. Nasa 500. Ano ba? Follow mo guys. Thank you. Ay, na-follow si Elia para muna 500. Para makalala.